كتطبيق على درس البوتنسيال داكسيون اخترنا هالدوكيمون هيدا لنشتغل عليه شوية تطبيقات. أول شي هالدوكيمون بفرجينا 3 أشياء. بفرجينا البوتنسيال داكسيون اللي يعني الفارياسيون دو بوتنسيال دو ممبران lors après une stimulation efficace اللي هي هيدا الجراف. بفرجينا كمان الفارياسيون de la perméabilité de la membrane aux ions بحسب اليونيتي المستخدمة للإيون Na+ بهيدا الجراف بهيدا الكورب وللإيون K+ بهيدا الكورب. يعني هون في عنا 3 أشياء: variation de potentiel, variation de perméabilité لل Na+, variation للperméabilité للK+. بمعنى تاني النومبر de canaux ouverts de Na+ و nombre de canaux ouverts de K+. الكانو هون هن الكانو فولتاج ديبندون مش الكانو دو فويت الباسيف اللي كنا عم نحكي عنهم بالبوتنسيال دو ريبو. مثل ما شايفين على الجراف هالبرميابيليتي هاي هي 0 بالأصل، والبوتنسيال دو ممبران هو -70 ملي فولت بالأصل. هلا السؤال الأول ممكن يسألونا إياه إنه نعدد ل فاز دو بوتنسيال داكسيون. طبعا نحن رح ننسى هيدا الجراف هيدا الكورب وحننسى هيدا الكورب. رح نستخدم الكورب هيدا اللي هو كورب البوتنسيال داكسيون أو الفارياسيون دو بوتنسيال دو ممبران. حنحكي عن 3 فاز من هيدي النقطة لهي النقطة، يعني من -70 ملي فولت à +30 ملي فولت هيدي c'est la dépolarisation. بعدين de +30 ملي فولت à cette valeur à -70 ملي فولت c'est la phase de repolarisation. الفارياسيون اللي صارت من -70 à -80 à peu près, puis de -80 en retournant à la valeur initiale qui est -70 mV, c'est l'hyperpolarisation. فإذا نحن عنا 3 phases: la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. السؤال الثاني ممكن يسألوني calculer l'amplitude أو déterminer l'amplitude de ce potentiel d'action. L'amplitude du potentiel d'action constitue la différence entre le potentiel de repos et le point maximal, le potentiel maximal qui est atteint par ce potentiel de membrane. هيدا l'amplitude فينا نحسبه ببساطة si on calcule la différence. يعني on peut faire +30 -70 ملي فولت. هيدا حيطلع إذا بنضرب موان بار موان بيطلعوا بلس، يعني صار عندي +100 ملي فولت. هيدا هو l'amplitude du potentiel d'action obtenu. ثالثا فيهم يسألوني عن l'explication des phases. إنه pourquoi يعني il y a une dépolarisation, pourquoi il y a une repolarisation puis hyperpolarisation, بس en relation avec la perméabilité membranaire aux ions Na+ et aux ions K+. لهول الاثنين اللي نحن بنحكي عنهم. هلا إذا نجي نحن منراقب منلاحظ إنه بهيدا القسم من الجراف
عندي augmentation du potentiel وعندي augmentation de la perméabilité aux ions Na+. شو الرابط بيناتهم؟ الرابط بيناتهم حكينا قبل بشرح الدرس، بس هلا حنرجع نعيده يعني en termes de réponse ou bien d'exercice. L'augmentation de la perméabilité aux ions Na+, est obtenue par ouverture de canaux Na+ voltage dépendant, ce qui provoque par ouverture de ces canaux, ce qui provoque l'entrée des ions Na+ vers l'intérieur de la fibre. Cette entrée est causée par les gradients chimiques, car Na+ à l'extérieur est plus concentré, et par le gradient électrique, car l'intérieur de la fibre est chargé négativement et il attire ou bien l'intérieur de la fibre attire les ions Na+ qui sont à l'extérieur. Cette attraction rend le milieu interne de moins en moins négatif, yani de plus en plus positif, ce qui augmente le potentiel de membrane pour arriver à plus 30 mV et pour arriver à la fin à une inversion de charge. La charge interne devient positive et la charge externe devient négative. De plus, lorsque ici le potentiel de membrane commence sa diminution vers moins 70, yani vers la valeur initiale. Dans ce cas, la perméabilité aux ions K+ augmente et la perméabilité aux ions Na+ diminue. بنلاحظ هون كيف la perméabilité aux ions Na+ صارت تنزل، بينما البرميابيليتي aux ions K+ بلشت تطلع. بهالشكل بنقدر نشوف انه les canaux Na+ seront fermés et les canaux aux ions K+ seront ouverts. Les ions K+ sont chassés à l'extérieur de la fibre à cause du gradient électrique, car l'extérieur est chargé négativement et il attire les ions les ions K+, et grâce au gradient chimique, car l'intérieur de la fibre est plus concentré en ions K+, alors que l'extérieur est très peu concentré en ions K+. Les ions K+ vont sortir grâce aux deux gradients, ce qui cause que l'électronégativité à l'intérieur va augmenter. فإذا عم بيصير عنا augmentation de l'électronégativité à l'intérieur بهالشكل négatif، عم بيزيدوا النيجاتيف كل ما يظهر K+، ليصير عندي l'intérieur est chargé négativement par rapport à l'extérieur qui sera chargé positivement. هيدي الحكاية بس لعند moins 70 mV et après, grâce à la persistance de l'ouverture des ions K+, grâce au délai، عم نلاحظ انه نزلت البرميابيليتي دو K+ بطيئة، تتأخر. إذا بنلاحظ قديه ضلوا ال Na+ مفتوحين، بس قديه ضلوا ال K+ مفتوحين وقت أطول بكتير. فتأخر الكانو K+ عن الفيرميتور عم يترك المجال de plus de ions K+ de sortir vers l'extérieur. Et pour cela, فإذا حيصير في عندي une diminution de plus de يعني في augmentation de l'électronégativité أكتر من قبل، اللي حتخلي ينزل البوتنسيال على moins 80 ملي فولت تحت البوتنسيال دو روبو. بعدين حيرجع البوتنسيال دو ممبران للفالور انيسيال تاعه، لأنه كل القواعد اللي حكيناهم عن البوتنسيال دو روبو حيرجعوا يعملوا l'état initial de la fibre، l'état initial اللي كانت Na+ à l'extérieur و K+ à l'intérieur، وكان الديفرنس دو شارج هو بالضبط moins 70 ملي فولت بحسب ما مبين قدامنا. فإذا بنراجع الفكرة،
On a une augmentation de la perméabilité de Na+. Cette augmentation de la perméabilité des ions Na+, cause une augmentation de potentiel de membrane, car les ions Na+, par ouverture des canaux, entrent et rend le milieu interne plus positif, yani moins électronégatif. Puis, par augmentation de perméabilité de K+, avec une diminution de la perméabilité des ions aux ions Na+, les ions K+, vont être chassés vers l'extérieur grâce au gradient chimique électrique. Puis, cette sortie des ions K+, est continuée pour aboutir à une hyperpolarisation, car une quantité supplémentaire d'ions K+ vont sortir, et à la fin, la membrane revient à son état initial.